श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज किछि ओडिया भागवतर भगवानଙ୍କର मुख निसृत अमृत वाणी पाठ करिबा एवं एहाकू आम्भे माने जदि प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ए ओडिया भागवत पाठ करती किंबा श्रवण करती ताले निश्चित भाव में कले कालरू उद्धार पाइब एवं भगवत कृपा लाभ करिव, भगवानंकर आशीर्वाद लाभ करिव, सानिध्य लाभ करिव। चलंतु देखिबा आज ओडिया भागवतर किछि भगवानंकर मुख निसृत अमृत वाणी पाठ करिवा एवं एहाकू घरे घरे पहुँचेवा। एवं प्रिय दर्शक बंधु, ये गोटे कथा कही रखा चाहिए, आज समय प्रत्येक घरे ओडिया भागवत पाठ हेउनै एवं आजिकाली युव समाज हो किंबा आम मानकर छोट पिला हो, ये समस्ते मोबाइल रे रील्स देखुंती एवं कार्टून देखुंती, विभिन्न प्रकार मोबाइल रे समय नष्ट करछंती। किंतु यदि प्रतिदिन किछि ओडिया भागवत हो, भगवत गीता हो, यदि सम्यक पाठ करती किंबा श्रवण करती ताले निश्चित भाव रे ये कली काल उद्धार पाइबे एवं प्रकृत शांति लाभ करेंगे। किंतु ये सब छाड़ी ये अजथा मोबाइल रे समय नष्ट करी जीवन को नष्ट कर। चलतु देखिबा आज ओडिया भागवतर भगवानंकर मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करिबा एवं भगवानंकर कृपा लाभ करिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। कथारे अछि रुचु न रुचु खा पिता, बुझु न बुझु पढ़ गीता। ओडिया भागवत हेउची परम शास्त्र, परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। अभ्यास बळे सर्वसिद्धि। यदि प्रतिदिन अभ्यास करती किंबा या श्रवण करिव अभ्यास करती किंबा पठन करती ताले निश्चित भाव रे ये कली कालरू उद्धार पाइबे एवं ये चंचल मन को स्थिर करिवार एकमात्र उपाय होउची ओडिया भागवत पाठ करिवा किंबा श्रवण करिवा एवं यहाको प्रचुर मात्रा रे लाइक शेयर करी प्रत्येकंक घरे घरे पहुँचेगा। एवं ये छोटिया अनुरोधटिए प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकू यहाकू ओडिया भागवत को अधा अधूरा न शुणी यहाकू प्रथम शेष पर्यंत शुणंतु एवं प्रकृत शांति आनंद लाभ करंतु। चलंतु देखिबा आज ओडिया भागवतर भगवानंकर मुख निसृत अमृत वाणी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितृ माता स्वामी
सखा हमारे है नाथ नारायण वासुदेव। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। प्रिय दर्शक बंधु, आजिर ओडिया भागवतर दशम स्कंध गोपलीला पंचविंश अध्याय पाठ करिबा एवं पाठ करी याकू दैनंदिन जीवन रे अनुसरण करी भगवानंकर कृपा लाभ करिबा एवं जीवन को धन्य मन करिबा। चलंतु देखिबा ओडिया भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जकृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। ओडिया भागवत। ओडिया भागवत हेउची परम शास्त्र, भगवानंकर मुख निसृत अमृतवाणी। यहाको पाठ करी श्रवण करी ए कଳି कालरू उद्धार पाइबा। चलंतु देखिबा ई ओडिया भागवतर दशम स्कंद गोपलीला पंचविंश अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओडिया भागवत दशम स्कंद गोपलीला पंचविंश अध्याय। श्रीशुक उवाच। शुण राजन चूड़ामणि गोपनगर चक्रपाणी रोहिणी नंदर संगे दिन हरंती नाना रंगे। गोपाळे बसी एक मने इंद्रर उत्सव विधाने सकल विचारती बसी मध्य विजय ब्रह्मराशि। अशेष ब्रह्मांड ठाकुर जानती गोपंक विचार लोक व्यवहार भावग्राही कहती नंद मुख चाई। वृद्ध गोपाळे छंती जेते विश्वास करी जेझा मते यज्ञर आरंभ जे देखी कृष्ण पूछती उपलकी। भूतात केशव भूतात केवल उत्सव एकथा कह सर्वभाव। भगवते वासुदेवाय। तुम्भ विचार यज्ञ मते उद्देश्य जाणीबू केमंते। ये यज्ञ कले हुए किस हसी कहती ऋषिकेश। एणे संशय मोर मन कह ए पूजार विधान गुप्त जे नकर प्रियर ए साधु जनक व्यवहार। भाव सेवारे पूजा कई विशेष स्वर पुत्र मुहि। समदरसी जार चित नाही ताहर रिपु मित्र। संसार चक्रे थाई जंतु अछई नाना कर्मे हेतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। का जानी न जानी फल आसे कर्म साधंती मन तोषे। दैव मते फल होई जे जार कर्म बळे पाई। वेद पुराण क्रिया घेनी कर्म साधंती विप्र मुनि। तुम्भे साधिव कर्म मते विचार कह तात मते। कृष्ण वचन नंद शुणी कोले बसाई चक्रपाणी। कहती शुण दामोदर पूजा करिबु सुरेश्वर। तार आज्ञारे मेघमाଳ संसारे बरसंती जल। पृथ्वी जल जोग पाई अनेक शस्य उपजाई।
ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জীবিকা হই প্রাণীঙ্কর, যেবে সে বঞ্চিলে সংসার, শস্য সম্পদ ঘেনি জনে যজ্ঞ করন্তি তো সমনে, নানা দেবতা যজ্ঞ দায়ী ପୂଜି ଅନେକ ଫଳ ପାଇ, ଏମନ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ମତେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି ଜଗତେ, ଯେ ଯାହା ମତେ ନାନା ଯୋଗେ କରି ଲବନ୍ତି ଅପବର୍ଗ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶୁଭ କାଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ମହି ତଳେ, ଯେ ନର ଲୋଭେ ବଶ ହୋଇ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ନ ପୂଜଇ, ତାହାର ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ବିପଦ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରବେଶ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ନନ୍ଦ ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଗୋପାଳେ ଯତା ଭଣି, ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ କୋପ କରି ନନ୍ଦଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମୁରାରି, କହ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଶୁଣ ତାତ ଜଗତ କର୍ମ ଆତ ଜାତ, ଏ ଜୀବ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ରହିଏ ଶୟଳ। কর্মর মতে সুখ কর্মর মতে দুঃখ সুখ জন্ম মরণ হুয়ে দেখ, কর্মটি দুঃখ সুখ দাতা বিশ্ব সংসারে বলবন্তা, কর্ম হি নাই আন দেব তো তাত কর্ম পাদে সেব, কর্ম ভুঞ্জন্তি প্রাণীঙ্কর ইন্দ্র তো নুহই ঠাকুর, স্বভাবে জীব আতজাত স্বভাব সঞ্চিত জগত, কর্মর বলে নানা জনি জাত হুয়ন্তি কর্ম ঘেনি, কর্ম যে শত্রু মিত্র হই গুরুঙ্ক প্রায় দীক্ষা দেই, সমস্ত কর্ম সেবা কর কহন্তি প্রভু দামোদর। ওং নম ভগবতে বাসুদেবায়। যে প্রাণী নিজ কর্ম ছাড়ি অন্য জীবিকা করে লড়ি, দুর্গতি পথ আবরন্তী যেসন বিপটি যুবতী, ভূতাত শুণ কর্ম কথা বেদ পুরাণর ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ আদি চারি বর্ণ যে যাহা মতে বৃত্তি ভিন্ন, বেদ পুরাণ নিত্য কর্ম ব্রাহ্মণ জন্মর ইয়া ধর্ম, ভূমি পালন স্বরবন্ত দানে সন্তোষ ক্ষেত্রীবৃত্ত। ওং নম ভগবতে বাসুদেবায়। কৃষি বাণিজ্য গুরু বৃত্তি বৈশ্য জনঙ্কর এ গতি, ব্রাহ্মণ পাদ সেবা করি শূদ্র হইব সুখাচারী, এ চারি বর্ণর ব্যবহার বৈশ্যଙ୍କ মতটি আম্বর, সৃষ্টির কালে নারায়ণ আগে সঞ্চিলা তিনি গুণ, রাজ গুণরু ব্রহ্মা হই পাড়ই সত্য গুণ বই, বিনাশ কালে তম গুণ সৃষ্টির সংহার কারণ। ওং নম ভগবতে বাসুদেবায়। ব্রহ্মা বিহান মেঘমাল সংসার বরসন্তি জল, জন্তু জীবিকা যেতে জন্তু জীবিকা তেবে হই ইন্দ্রর প্রয়োজন নাই, ইন্দ্র যে তপে বড়পণ জগত বিষ্ণুর অভিযান, গ্রাম পাটଣା দেশ গ্রাম পাটଣା দেশ পুরে ইন্দ্রଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ବ୍ୟବହାର, বন গহନ আম্ব ঘর গুরু চোরাই নদী তীর, ନିର୍ଝର ଜଳ ପାନ କରି ଆମ୍ବ ଦେବତା ବନଗିରି, ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞ ଯେବେ ସତ ହୋଇବ ଶୁଣିମା ତଦନ୍ତ। ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିପାଳ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଗିରି ତଳ, ପୂଜିବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶିର ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବହାର, দ্বিগুণ করি বলি ভোজা সুখে করিব গিরি পূজা, নানা ব্যঞ্জনা ষড়রস পিষ্টক প্রধান প্রায়স। ওং নম ভগবতে বাসুদেবায়। গোরস রস সর পুলি নানা পিষ্টক খণ্ড বলি, আনন্দে পূজা হোম করি ঋতুক চারি বেদু বরি, পূর্ণ আহুতি যজ্ঞ অন্তে দক্ষিণা দিও বেদ মতে, গুরু কাঞ্চন জল অন্ন অতিথি পূজার বিধান, যে যাহা মতে পূজা করি সুখে ভুঞ্জিবে নর নারী, কোমল তৃণ অন্ন সঙ্গে গরুଙ୍କୁ খুয়াইব রঙ্গে, পর্বত বଳି ভোজা দেই সকল অলঙ্কার নাই, গিরি করিবা প্রদক্ষিণী আরাধি অনଳ ব্রাহ্মণ, মোহর মতে যোগাই কৃষ্ণ কহନ୍ତି নন্দ চাই। ওং নম ভগবতে বাসুদেবায়। মুনি কহନ୍ତି রাজা আগে শুଣିନ ଗୋପାଳେ ଉଦ୍ବେগে, କୃଷ୍ଣ ବଚନ ପ୍ରତିପାଳି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଘେନି ମଧ୍ୟ ଭାଳି, କୃଷ୍ଣର ବଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗୀ ମିଳିଲେ ଯେ ଯା ଘରେ ଆସି, ଦ୍ୱିଗୁଣେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନି କରନ୍ତି ନାନା ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ପର୍ବତ ତଳେ ଯାଇ ମିଳି ନାରୀ ଯେ ଯେନ୍ତି ହୁଳହୁଳି,
ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିକିରି ତଳେ ପୂଜିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଳେ ବିଧି ମତେ ଦେଲେ ଦାନ କେ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଧେନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଅତିଥି ପୂଜା କରି ଭୋଜନ କଲେ ନର ନାରୀ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ପର୍ବତ ତଳେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ତୁଣ ଶକଟ ମଣ୍ଡିଲେ ଗୋପାଳ ଦିବ୍ୟ ବସନ ରତ୍ନମାଳେ ଓମ୍ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବାଳକ କୋଳେ ଧରି ନାରୀ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଦି କରି ରୋହିଣୀ ଯଶୋଦାର ମିଳେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଘେନି କାଳେ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ନାଦ ଭେରି ମୁରଲି ନାଦେ ଗୀତ ପୁରୀ ବୁଲନ୍ତି ଗିରି ଚାରି ଦିଗେ କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ମନ ଯୋଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ପର୍ବତ ଶିଖେ ବିଜେ କଲେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଯଶୋଦା କୋଳେଛନ୍ତି ବସି ଗୋପ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସୀ ପର୍ବତ ଶିଖ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଟେକି ଚାହାନ୍ତି ଗୋପ ଗୋପୀ ବେନି ଲୋଚନ ଲମ୍ବ ଭୁଜ ଶିରେ ଲାଗିଲା ରାଜ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋପଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସାବଧାନ କହନ୍ତି ହୋଇଲି ମୁଁ ତୋଷ ଆନନ୍ଦେ ପୁରୁ ତୁମ୍ଭ ବାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ତାଅ ବନେ ମୋହର ପୂଜାର ବିଧାନେ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଖଣ୍ଡିବି ସକଳ ଆପଦ ଗୋକୁଳ ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ତଳେ ଲମ୍ବାଇବେନି ଭୁଜ ବଳି ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଗିରିରାଜ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଅନାଇ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦେଖ ହୋ ପର୍ବତ ମହିମା ଯଜ୍ଞ ବଳେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଲେଟିଆ କିସ କରିବ ଦେବରାଜ ଏ ତ କାଳକେ ଗିରି ପୂଜା ଦିଅ ଯେ ବନେ ବଳି ଭୋଜା ଏମନ୍ତ ଦେବ ଅଛି କାହିଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଦଳି ଖାଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ନ ଜାଣି ପୂଜ ଭାଇ ହୋଇ ଏମନ୍ତ ନ ଦେଖି ଯେ ଦିନେ ବଳି ଭୁଞ୍ଜଇ ତୋଷ ମନେ ଏବେ ତୁମ୍ଭର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନିର୍ମଳତା ଏହା ଧାଇ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ଆମ୍ଭ ପୁରାଇବ ଆସ ହସି କହନ୍ତି ପିତବାସ ଏହାକୁ ନମସ୍କାର କର ଏ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ଠାକୁର ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା ଯେ କରି ପଡ଼ିବ ନରକ ଆବରି ଏମନ୍ତ କହି ବନମାଳି ଆପଣ କଲେ ନେଉ ଛାଳି ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଗୋପ ଗୋପୀ ନମିଲେ ପର୍ବତ ନିରୋପୀ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲୁ ପର୍ବତ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ନନ୍ଦବାଳ ରଖିବ ଆମ୍ଭ ଗୋପାଳ ଏମନ୍ତ ପୂଜା ବିଧି କଲେ ଗୋପ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର କାଳେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ପ୍ରଶଂସୀ ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ ଆସି ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମାହଂସାଂ ସଂହିତାଂ ବୈଶିକ୍ୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଇନ୍ଦ୍ରଯଜ୍ଞ ଭାଙ୍ଗो ନାମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।